नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडियोटी वृष राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। से आपणकर जदि वृष राशि होता है तेबे यही भिडियोटी को निश्चित भाव थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं जानंतु आगकू हेबाकू थिबा विराट परिवर्तनर भविष्यवाणी विषय रे। देखंतु दर्शक बंधु दीर्घ 72 वर्ष परे गोटिए दिन रे देवगुरु बृहस्पति एवं नवग्रहंकर स्वामी सूर्यदेव करुछंती परिवर्तन निजर राशि रे निजर गति रे एवं चलन रे, जहा एक बड़ परिवर्तन रहिबाकू जाउछि एवं एही परिवर्तन बहुत प्रभावशाली परिवर्तन हेबाकू जाउछि। कारण एही मे मास 15 तारिख दिन यह एक महापरिवर्तन हेब। उभय नवग्रहंकर स्वामी एवं नवग्रहंकर गुरु एकत्र करिवे परिवर्तन। आसंतु जानिबा आपणकर आगामी गोटिए वर्ष देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन रे किभरी फलाफल प्रदान करिबो। विशेष भाव में आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक संपर्क, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे किभली रहिबो एही दुईटी महत्वपूर्ण ग्रहंकर एकत्र परिवर्तनर प्रभाव। सेतिपाई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एबे विलंब नकरी चलंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा। किंतु ता पूर्वरु जदि आपणकर वृष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मनरे जहाँ भी प्रश्न रही, जहाँ भी द्वंद्व रही, आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु भिडियोर मध्य भागरे आम सह जोगाजोग करिबा पई एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जिवो। सेही नंबर माध्यम रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि पारंती। निजर स्वास्थ्य, शिक्षा, आपणक प्रेम संपर्क, वैवाहिक संपर्क किंबा विवाह रे जदि किछि समस्या चलीची ताहार समाधान पई किछि उपाय मध्य आपण पाई पारंती। ता सहित आपण जदि विवाह पई कुंडली मेलन करिबाकू चाहुचंती ताहा मध्य आम सह जोगाजोग करि परिबे। तेबे चलंतु एबे कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा। किंतु ता पूर्वरु जानिबा आपणक वृष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किभली रहुची। देखंतु आपणक प्रथम गृह रे गुरु, तृतीय गृह रे मंगल, पंचम गृह रे केतु, एकादश गृह रे बुध, शुक्र, शनि एवं राहु, द्वादश गृह रे सूर्य विराजमान करिसंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िकरे अधिक प्रभाव रहिबो। ता सहित देखंतु गुरु आपणकर प्रथम गृह रु द्वितीय गृह को मे मास 15 तारिख दिन आसीबे एवं सूर्य द्वादश गृह रु आपणक राशि को सेही मे मास 15 तारिख दिन चलिबे। तेणु करी गुरु आपणक द्वितीय गृह रे बा लक्ष्मी गृह रे विराजमान करी आपणको की प्रभाव पकाइबे, आपणको की प्रकार फल प्रदान करिवे सेही विषय आलोचना करिबा। ता सहित जानिबा देवगुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि विषय रे। तांकर दृष्टि आपणकर केउ गृह रे रहउची एवं आपणकर सही गृह गुड़िकरे किभली फल प्रदान करिवे। गुरु जेतेबेले आपणकर अर्थर गृह, धनर गृह, कुटुंबकर गृह, आपणक बाणीर गृह को बाणीर गृह रे प्रवेश करिवे सेतेबेले देखिबे आपणक आर्थिक स्थिति रे बड़ परिवर्तन आसीबो। आपण अर्थ संचय करिवे, आपण अर्थर सदुपयोग करिबा आरंभ करिवे, आपण केउंठी इन्वेस्ट करि पारंती। ता सहित देखंतु आपणकर धन उपार्जन टी बढ़ि जिवो। बहुत गुड़िए स्रोतरु आपणको धन मिलिबो। आपणक बैंक बैलेंस रे वृद्धि घटिबो एवं सबुठारु बड़ कथा हला आपणक भौतिक सुख संपत्ति रे मध्य वृद्धि घटिबो।
ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ରୋତରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର ଗୃହ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହି କାମ ହାସଲ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀଟି ମଧୁର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଓଜନ ନଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ହିଁ ଭ୍ୟାଲୁ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ କଥା କହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ହୋଇଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କରଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଧନର ଅଭାବଟି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଇନକମ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟୁ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମିଳୁନଥିଲା, ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ: ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି। ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ରହିବ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ରହିବ ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଗୃହ ବା ଦଶମ ଗୃହ ଉପରେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ରହିବ, ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ହେଉଛି ରୋଗ, ଋଣ, ରିପୁର ଗୃହ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ନାଶ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ। ଆପଣ ଛାଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ କିମ୍ବା କିଛି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ଅଶୁଭ ଗୃହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମାମଲା ଚାଲିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁରେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିନା କାରଣରେ, ବିନା ଦୋଷରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ଯିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ରହୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଗୃହ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗୃହ, ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଗୃହ। ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିଲା। ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ତେଣୁକରି କୌଣସି ବି ଏତେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରିରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ, ତାହା ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୋଜଗାର ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଉଭୟ ଧନ, ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଛାଏ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଧନ ଆମଦାନୀଟି 2 ଗୁଣ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ।
जो माने विशेष भाव में अलंकार व्यवसाय करुछंती सेमानक पय बहुत भल समय आसुछि। व्यवसाय रे आय बढ़िबा सहित आपणक आयर नूतन स्रोत आपणको मिल जिवो। समाज रे निजर व्यवसाय को नहीं नूतन परिचय मध्य सृष्टि करिवे। ता सहित जदि आमे सूर्यंकर गोचर को देखिबा, सूर्य आपणकर राशि को आसीबे, जहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य को नहीं आपण बहुत सचेतन होई जिवे। किंतु देखंतु चर्म रिलेटेड समस्या किछि देखा जाय पारे, इन्फेक्शन हेई पारे, एलर्जी होई पारे, सेति प्रति टिके आपण दृष्टि देबे। नचेत जदि मोटामोटी भावे देखिबा, एही 15 तारिख रे हेबाकु थिबा महापरिवर्तन आपणक पय बहुत शुभदायक रहिछि। किंतु अधिक शुभ फल प्राप्ति पई आपण गुरुंकर बीज मंत्र जप करंतु, शुक्रंकर बीज मंत्र जप करंतु एवं सूर्य को जल अर्पण करंतु। आपणक पई बहुत अधिक शुभ रहिबा। जदि आपणकर वृष राशि होइथाय वीडियोटी किभଳି लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रिय जनकर वृष राशि होइथाय वीडियोटी तांका सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। जदि आपण आम सह जोगाजोग करिबा पई चाहुचंती तेबे ऊपर दिया जाइतिबा व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आपण आम सह जोगाजोग करंतु। धन्यवाद।